Kalau saya bikin acara retret meditasi, dia tanya, ini metodenya Vipassana atau Samatha? Nah, jadi termasuk ini yang retret pendaftarin pasti ada yang tanya ya Ana ya, ini Samatha atau Vipassana? Ini pertanyaan sejak 50 tahun yang lalu, hari gini masih tanya begitu terus gitu loh. Nah pertanyaan saya, beliau kan ahlinya EBT, Early Buddhist Text. Pertanyaannya, di zaman Buddha dulu, apakah Buddha kalau ngajar meditasi juga ditanya hal yang sama? Bante Bhagawa Buddha, ini Samatha atau Vipassana? Kalau Samatha aku nggak mau, kalau Vipassana aku mau, atau sebaliknya begitu ya. Macam mana nih gitu ya. Jadi sebetulnya originally Buddha itu ngajar meditation itu Samatha atau Vipassana atau dua-duanya atau bagaimana Bante? And so many franchise of meditation here, Bante. Dan juga ada banyak from sekali Myanmar, Thailand, meditasi ya, Sri Lanka, Tibetan, Taiwan, Malaysia, Thailand, so Tibet ya. The marketplace ya, very big Sri Lanka. marketplace. Yeah. So about Samatha and Vipassana, Bante. Okay, first of all, hi everyone. Halo pertama-tama, halo semuanya, hai. Okay, very good. So, Bagus sekali. Handika's just talking about Samatha and Vipassana. Rama Handaka tadi baru menyinggung soal Samatha dan Vipassana. Who knows what he's talking about? Siapa yang tahu apa yang dimaksud Rama Handaka? Samatha ngerti atau Vipassana memahami? Siapa tahu Samatha Siapa yang paham Samatha dan Vipassana? dan Vipassana? Okay. Okay. Who doesn't know what he's talking Siapa about? yang tidak tahu apa yang dimaksud Samatha dan Vipassana, angkat tangan? Who doesn't know what he's talking about? Oke. Very good. They don't know. That's good. Menarik bukan? Lebih bagus nggak tahu sih. Better if you don't know, right? Yeah, better you know. It's If they know something, they will argue. Kalau tahu malah berdebat ya. Okay, market research. Ya ini market research namanya ya. Okay. Kita riset pasar dulu. Okay, so in that case, Kalau begitu, Handika, rather than sort of addressing kind of all of the Rama blah, Handaka, blah, blah, modern interpretations, ketimbang kita menjawab atau mengatasi masalah tentang penafsiran ini dan itu, then I'll just talk about what these things are lebih according baik to the suttas. saya bicarakan sebenarnya meditasi itu apa dalam sutta. So very simple. Sederhana sekali. When you meditate, you make your mind peaceful. Saat Anda meditasi, Anda membuat batin menjadi damai. And when your mind is peaceful, you see things as they really are. Ketika batin damai, Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Like water in a pool. Seperti air di satu kolam atau telaga. And when the water is full of mud or whipped up by the wind, then you cannot see things in it. Ketika airnya keruh, ada banyak lumpur, atau tergoyang-goyang oleh angin, Anda nggak bisa melihat dengan jernih di dalamnya. But when the pool is very still, the water settles, the mud goes to the bottom, then you can see the fish and the plants that are growing in the pool. Tapi pada saat telaga itu hening, tidak bergeming, tidak ada angin, lalu lumpurnya turun ke bawah, maka itu kan jernih, Anda bisa lihat ada tanaman apa, ada ikan apa di dalam telaga itu. So the calmness of the pool is the samatha. Jadi ketenangan dari telaga tadi itu namanya samatha. And the clear seeing is the vipassana. Dan mampu melihat jernih isi ke dalamnya itu namanya vipassana. And so the Buddha always said that both of these should be developed. Dan Buddha mengatakan bahwa kedua hal ini mesti dikembangkan. And if you have samatha and no vipassana, then you need to find a vipassana teacher and go and learn and study vipassana. Jadi kalau Anda mengalami atau memiliki ketenangan samatha tapi tidak punya vipassana, maka Anda harus cari guru yang bisa mengajarkan vipassana. And if you have vipassana, no samatha, you need to find a teacher and learn samatha. Jadi kalau Anda punya vipassana tapi nggak punya ketenangan samatha tadi, Anda harus mencari guru yang mengajarkan tentang samatha. Is it if you know both, then you just keep going, be happy, practice. Kalau Anda sudah punya dua-duanya gitu, Anda bisa sekedar bahagialah, praktikkan, lanjutkan terus. And then number 4. Lalu yang nomor 4, poin keempat. Number 4, if you have neither samatha, neither peaceful mind, Tapi kalau Anda nggak punya baik batin yang tenang atau samatha tadi, nor do you have clear seeing, ataupun melihat dengan jernih, nggak punya juga, then the Buddha said, as urgently as a man whose head was on fire Buddha mengatakan semendesak orang yang kepalanya kebakar, menyala, api, would try to find some way of putting their head on fire yang out, pasti cepat-cepat mau memadamkan api di rambutnya tadi, then you would rush to develop samatha and vipassana. maka bergegaslah Anda mengembangkan baik samatha maupun vipassana. Okay, so that's samatha and vipassana. Jadi itulah samatha dan vipassana. Oke, sadu.
Kalau Anda senang, Anda bilang sadu. Seperti zaman India kuno dulu ya. Kalau habis ceramah ada yang suka, senang, mereka spontan bilang sadu, sadu. 2 kali ngomongnya. Kenapa 2 kali? Sesuai dengan kitab suci Tipitaka kuno, selalu 2 kali. Kalau untuk liturgi, untuk peribadatan, sekarang dibuat 3 kali ya. Sama biku-biku Sri Lanka. Dua-duanya oke. Tapi kalau asli, otentik cuma 2 kali. Anda senang dengan penjelasan Bante? Sadu, sadu. Oke. Okay, ya, very good. Sadu, sadu. When we're thinking about meditation, don't think of these things as being like separate practices. Jadi saat kita memikirkan tentang meditasi, jangan berpikir bahwa hal-hal seperti ini kayak kepisah-pisah, praktek yang terpisah. But they are just ways that we develop our mind. Tapi mereka cuma sekedar cara mengembangkan batin. Now, generally speaking, Secara umum, most of the time we develop the peacefulness of the mind first. kebanyakan kita pada awalnya sebagian besar mengembangkan ketenangan atau kedamaian batin lebih dulu, And then we develop the wisdom when the mind is peaceful. baru mengembangkan kebijaksanaan saat batin sudah damai. So that's the most common way. Itu adalah cara yang paling umum. But the mind is very strange. Did you notice that, Handika? Tapi batin itu kan sangat aneh. Apakah Rama Handaka tahu batin itu aneh? Ya, The mind is weird. Batin itu kan aneh, ganjil. Little bit crazy. Ya, Little agak crazy. gila ya. Iya, agak gila. And everyone is different, Dan setiap orang tuh beda. right? So when I come in here, there's 150 people Jadi here. saat saya di sini ada 150 orang di sini. Every single one of you will have a different meditation. Setiap dari Anda pasti punya meditasi yang berbeda. And I can sit here and teach one meditation. Dan saya di sini cuma mengajarkan satu misalnya sejenis meditasi. But you out there, you're doing 150 different meditations. Saya ngajarin satu, tapi Anda semua mempraktekkan 150 macam. Now, I don't know. Saya nggak tahu kenapa. What happens in your mind when you're meditating? Apa yang terjadi dalam batin Anda saat Anda meditasi? I don't know. Saya nggak tahu. I can't read your mind. Saya nggak bisa baca pikiran. Or can I? Atau I bisa can't. nggak? No. Kita No, I nggak bisa, can't nggak read bisa, it. nggak bisa, No. nggak bisa. Tidak akan, tidak akan. Jangan salah terjemahan itu. Look, I can't read your mind, and even if I could, why would I? Saya juga tidak bisa baca pikiran. Bahkan saya bisa pun ngapain saya baca pikiran Anda? This is like people have this mistake. They think that some powerful monk or some powerful meditator can read people's minds. Inilah kesalahan sering orang pikir. Mereka khawatir, wah kalau bikunya hebat begini, bikunya sakti bisa baca pikiran. And therefore they know everything that I say and do and think. Wah nanti mereka tahu semua yang saya katakan, saya pikirkan, saya lakukan. But if somebody has purified the palace of their mind to that kind of degree, why would they go slumming it? Jadi kalau mereka sudah bisa mengembangkan batin mereka jadi murni kayak istana gemerlap begitu, buat apa ke tempat kampung kumuh? Why would they go hanging around in all these dirty minds full of greed, hatred and delusion? Buat apa mereka balik lagi ke pertambangan yang kotor gitu ya, penuh dengan loba dosa moha, benar nggak? No, only if you really, really have to. Tapi tidak kecuali kalau mereka terpaksa melakukannya. So don't worry about it. Jadi jangan khawatirkan soal itu. One time someone came to see Ajahn Chah, Suatu ketika ada orang bertemu dengan Ajahn Chah, and they said, do you teach your students after reading their minds? jadi apakah Anda mengajarkan ke siswa Anda untuk cara membaca pikiran? And he said, I teach my students to read their own minds. So dia bilang, saya mengajarkan siswa saya untuk membaca batin mereka sendiri. Okay, Ya. so here we're going to learn to read our own Di minds. sini kita semua belajar membaca batin kita sendiri. Okay, and this morning Dan pagi ini, we will mainly emphasize on the samatha side. kebanyakan kita akan Samatha. fokus ke aspek samatha, ketenangan. And in the evening, in Dan the afternoon, sore, little bit on the vipassana side. Sedikit di aspek vipassana. So, Very good, Bante. so when we're developing, these things always should be in balance and in harmony. Ingat bahwa saat kita mengembangkan kedua aspek ini semestinya selalu dalam keadaan keseimbangan dan harmoni. Okay, got another question? Ya, two more question, Bante. Okay. Ya, jadi ini kan macam-macam ya. Anda punya batin tuh jenisnya macam-macam, pengennya macam-macam. Nah, pertanyaan saya untuk Bante, tujuan utama yang tertinggi meditasi Buddhis menurut Tipitaka awal itu sebetulnya apa? Kan ada yang mungkin kepengin kedamaian saja tadi, kepengin anti stres, kepengin sembuh dari sakit fisik ya. Ada juga yang kepengin mencapai kesucian tertentu begitu ya, minimal sotapana begitu, sadu. Tapi ada juga yang sekedar untuk relaksasi ya. Nah, oke, semuanya tidak salah, nothing wrong with that ya.
Tapi menurut ajaran otentik Buddha awal itu tujuan utama bawana atau bawana wihari, cari cara hidup pengembangan batin ini ya, cita bawana wihari ini apa kira-kira Bante? Okay, so Nibbana is the ultimate stress reduction. Jadi yang namanya nibbana itulah justru pengurangan stres yang paling puncak, paling ultimate. Nibbanang paramang arogyang. Arogya. Nibbanang paramang arogya. Perfect health. Yaitu disebut kesehatan sempurna. Nibbana is, what was the other one you said? Nibbana is the ultimate relaxation. Ya, nibbana adalah relaksasi atau santai yang paling ultimate, paling tinggi. Better than going to a spa and having Lebih baik ketimbang dari ke spa atau pijat ya. Nice. Enak sekali gitu ya. So in Buddhism, Dalam ajaran Buddha, all things, all aspects of the Buddha's path, semua aspek dari jalan Buddhis ini, they converge in Nibbana. semuanya berhilir ke nibbana. And everything partakes of that same flavor. Dan semuanya itu memiliki cita rasa yang sama. And that means that they all have that flavor of peace. Artinya semuanya memiliki cita rasa kedamaian. Like the rivers flowing down to the ocean. Sama seperti sungai yang mengalir ke samudra. Now, if you're a little bit thirsty Kalau misalnya Anda sedikit haus, and you take a sip of water, Anda minum seteguk air atau maybe from a clear stream in the hills, mungkin dari mata air di pegunungan atau sungai kecil, then it quenches your thirst. maka haus Anda akan hilang. Yeah, but that same stream Tapi aliran sungai yang sama tadi flows down into the river, mengalir ke sungai yang lebih besar, and then it flows into the ocean. lalu mengalir ke samudra. So all those different aspects of Nibbana, of our practice in Buddhism, Jadi semua aspek dan berbagai aspek dari praktik jalan Buddhis ini, whenever we feel peacefulness, kapanpun kita merasa damai, whenever we feel the happiness, kapanpun kita merasa bahagia, whenever we feel that freedom, kapanpun kita merasa kebebasan, a little bit of Nibbana. dan itu ada Anda merasakan sedikit nibbana. That's why these things are happy. Nah itulah Anda menyadari, itulah sebabnya kenapa ini nih membahagiakan. Because they all have one thing in common. Karena mereka semua punya satu kesamaan, Letting go. yaitu melepas. Letting go is the essence of happiness. And this is why everything we do in our path leads to the same goal. Melepas adalah intisari kebahagiaan. Karena itulah apapun yang kita lakukan dalam praktik ini, semuanya menuju ke tujuan yang sama. So whatever you think that your goal is in practicing Buddhism, that's fine. Jadi apapun menurut Anda mau bertujuan apa dalam praktik Buddhis, itu tidak masalah. Well, when I say whatever your goal is, maybe a few things should Mungkin- not be your goal. Tapi pada saat saya bilang semua tujuan, mungkin ada beberapa tujuan yang nggak semestinya dijadiin tujuan. If you want to develop Buddhism so you can develop like black magic powers to put a curse on your neighbor, Jadi misalnya kalau Anda mengembangkan praktik meditasi supaya Anda bisa punya kesaktian untuk menyantet tetangga, probably not a good idea. itu bukan ide yang bagus. Not recommended. Nggak direkomendasikan. Okay, so can I ask you a question, Handaka? Boleh saya tanya Rama Handaka? So one time, many years ago, I was in Singapore, Suatu ketika bertahun-tahun lalu waktu saya di Singapura, and I was giving a teaching for the youth group there, waktu itu saya lagi mengajar kelompok pemuda. and they told me Mereka cerita, that that the boys in the youth group jadi ada anak-anak laki-laki di dalam kelompok itu would do metta for the girls in the youth group, sering melakukan meta gitu ya, meditasi cinta kasih untuk para cewek-cewek di youth group ya. and then the girls do metta for the boys, Lalu perempuan-perempuannya gitu ya, cewek-ceweknya melakukan meta untuk laki-laki. and then that's how they think they're going to find their soulmate. Dan disitulah menurut mereka bisa ketemu ini pasangan belahan jiwanya. Soulmate-nya. Belahan jiwa ya. So they're like, is that right? Is that a good way to Apakah practice? itu benar? Apakah itu cara yang baik untuk praktek? So what do you think? Menurut Anda gimana? Yeah. Me. What do you Ya, think? menurut Rama Handaka gimana? Okay, before in my case, before I meet my girlfriend, Okay. random Sebelum people, saya bertemu I never pacar, practice this. ya saya Okay. tidak pernah praktekkan ini. Never, because I worry about the side effect. You worry about what side effect? Ya, karena mencemaskan efek sampingnya. Too many lovely girls. So Ya, karena Too terlalu, many. terlalu banyak. So I ya, better spread cewek-cewek my loving cantik. kindness to everyone, Jadi every girl. lebih baik menyebarkan cita specifically kasih one.
ke semua orang ya, nggak cuma ke satu orang tertentu aja. What? Yeah. Because they're all going to be besieging you after the talk. They'll all be flocking around you. Ya karena semuanya setelah ceramah biasanya ngerumunin Rama Handaka ya, and gitu ya. big trouble. Yeah. This before I choose my girlfriend, but I choose and commit to Ya, itu sebelum one saya ini, girlfriend. setelah punya so satu occasionally from istri, time to time I also spread metta, loving kindness to saya menyebarkan cinta kasih. Cindy, for example. Misalnya ke Cindy. She's my girlfriend. Ya, pacar saya sekarang. Cindy. How could you not? Bagaimana nggak mungkin? Itu pasti kan terjadi seperti itu. Yeah, it's naturally like that. Naturally. So Sudah alaminya. since I'm married with Cindy, hello Cindy, love you. Yeah. Sejak saya menikah Since then, dengan Cindy, so I do not spread not spread loving kindness to any other specific girl. tidak Yeah, but memberikan cinta kasih kepada every lady okay, yang every woman okay. Okay. Not specific. Okay, so when they ask me this question, Jadi saat yang kelompok pemuda itu mengajukan pertanyaan ini, right? So you go to the meditation group, you see a girl you like, you do metta for her. jadi kalau waktu Anda masuk kelompok meditasi, Anda lihat cewek yang Anda suka, lalu Anda meditasi, I told them, I said, this is probably not a very good way to do meditation, saya akan mengatakan ini bukan cara yang bagus untuk meditasi. but it's probably not the worst way to get a date. Tapi itu bukan cara yang paling buruk untuk bisa dapetin pacar. So, Jadi ya, Yo, tengah. why not? We're trying. anyway, not really recommended. Ya, but tapi anyway. tidak benar-benar dianjurkan. Only kidding around here. Ya, saya cuma bercanda ya. Handaka, you got another question? Roma Handaka, saya akan ini ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Silakan Roma. You got another one? I thought you had another question. Oh, okay, maybe my turn. Yeah. Actually, very essential this one, Bante. For us Indonesian is quite Ya, ini essential. cukup penting This ya, like, terutama bagi kita di Indonesia. become polemic. Ya, ini sudah jadi polemik ya. Yeah. In simple, is jana compulsory or not? Sederhananya, To apakah attain mencapai jana enlightenment. itu wajib atau enggak untuk bisa tercerahkan? Yeah. Is jhana compulsory or not? Apakah jana wajib atau To tidak attain enlightenment. untuk mencapai pencerahan? Okay, so number one, who understands that question? Oke, nomor satu, siapa yang memahami pertanyaan tadi? Okay, who does not understand Siapa that yang question? tidak paham pertanyaan Is jhana tadi? Angkat tangan. compulsory or not? Apakah Who does jana not wajib atau understand tidak? the question? Angkat tangan. That's good. Good. That's Good. good. I don't Bagus, know. bagus. Excellent. Bagus sekali, justru bagus banget. Okay, so I mean, I think maybe there seems to be quite a few people here who are quite new to Buddhism. Is that right? Jadi kira-kira di sini pasti banyak yang baru ya masuk Is that atau right? belajar ajaran Buddha, benar nggak? Or new to meditation? Yang baru dalam meditasi silakan. Is there anyone here who's never meditated Atau yang belum before? pernah meditasi You sama see? sekali, ada nggak? Quite a few people never meditated. Lihat ada yang belum pernah meditasi juga ya. Ya. Fantastic. All you people who've never meditated, bagus sekali bagi orang baru yang belum pernah meditasi. that's very good. Itu bagus sekali. Okay, excellent. Bagus all, sekali. all those people who have meditated before, Bagi semua yang sudah meditasi sebelumnya, okay, you have to let go. Anda harus melepas. Let go of all of the things. Melepas semua hal-hal itu. Okay, so this question that we're asking, so I'll just give a bit of background. Jadi because untuk memberikan latar belakang ke pertanyaan yang dia tanyakan ini, so these are some of the questions that are often debated in Buddhist circles. ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diperdebatkan di kalangan Buddhis. And if you go on to internet forums and things like that, then there's a lot of people who have very strong opinions about them. Dan kalau Anda mampir ke forum-forum internet, ada banyak orang yang pendapatnya kekeh banget gitu ya mengenai hal ini. Have to be like this, have to be like that. Harus begini, harus begitu. Ya. This one is the right way, this one's the wrong way. Ini yang benar, ini yang salah. Okay, but the reality is that the Buddha was very flexible. Tapi realitanya Buddha sendiri sangat fleksibel. And he taught many different ways to Dan develop a mind. Buddha mengajarkan berbagai macam cara, banyak cara untuk bisa mengembangkan batin. And he always wanted us, he wasn't saying you have to do this, you have to do this. But what he wanted us to do was to be able to let go of our attachments. Buddha tidak mengatakan bahwa kita harus mengembangkan ini atau itu, tapi yang paling penting adalah Buddha mengatakan bahwa kita harus melepas kelekatan kita. So if you let go of your attachments, then you are moving towards Nibbana. Jadi kalau Anda melepas kelekatan Anda, itu artinya Anda sudah bergerak menuju Nibbana. Now, at a certain point, Tapi pada satu titik, when you're letting go of attachments in your meditation, your mind can go into a very deep state of consciousness. jadi pada saat Anda melepas kelekatan Anda, batin Anda bisa masuk ke dalam kesadaran, tahap kondisi kesadaran yang sangat mendalam. And we call this jhana or samadhi. Yang kita sebut sebagai jana atau samadhi. And lots of people like to argue about these things. Dan banyak orang sering memperdebatkan soal ini.
Other people like to practice them. Orang lain lebih senang mempraktekannya. I'm not sure that there's much overlap between those two groups. Saya yakin grup yang suka memperdebatkan sama grup yang suka mempraktekkan itu bukan grup yang sama. But this is a point actually that Ajahn Brahm made years ago. Jadi sebenarnya yang dimaksud justru yang ingin disampaikan Ajahn Brahm bertahun-tahun yang lalu. It's just that jhanas are actually just a stage of letting go. Bahwa jhana itu sebenarnya cuma suatu tahapan melepas. So then to rephrase your question, Dan untuk jadi kita pengen membingkai ulang pertanyaan Ramahandaka. you said is jhana compulsory? Apakah jhana itu wajib? I don't know. It sounds like you're thinking of the Buddha as like a mean school teacher who's telling you what you have to do. Nggak tahu ya, kesannya kalau Anda menyampaikan seperti itu kayak Buddha tuh kepala sekolah yang nyampe ke muridnya, Anda nih wajib begini, harus begini. Otherwise, you get a rap over the knuckles. Kalau enggak rapotnya merah atau Anda bisa dapat ini ya. But that's not how the Buddha worked. Tapi bukan begitu ya, bagaimana Buddha bersabda. The Buddha said, if you let go, you'll find happiness. Buddha mengatakan kalau Anda melepas, Anda bisa menemukan kebahagiaan. So at a certain point, when you're meditating, you let go and your mind goes into jhana. Jadi pada satu titik nanti pada saat batin Anda melepas, batinnya akan masuk ke dalam jhana. So to rephrase your question, Jadi untuk membingkai kembali pertanyaan itu, can you get enlightened without letting go? apakah Anda bisa tercerahkan tanpa melepas? Nah, itu pertanyaannya. No. Jawabannya enggak gitu. Cannot lah. Enggak bisa. No lah No ya. lah. Cannot lah ya, enggak lah ya. No lah. Ya. Oh, that's all. Oh, very easy. No, not easy, not easy. Itu saja. Oke. Oke, tepuk tangan Ya. sadu-sadu buat Bante ya. Ya, Bante, silakan di pandu meditasi ini. Ya, sesi berikutnya ini sampai jam 11 ya, panitia ya. Habis itu kita makan siang ya. Oke. Ini audiens juga dapat makan siang semua nanti kan? Nggak usah jajan dari luar, beli GoFood apa nggak usah ya. Ada sini ya. Ya, makan sini aja. Nanti kalau ada yang tanya tadi mau ikut dana untuk makan siang Bante, boleh nggak? Tadi yang tanya, mau ikut dana makan siang untuk Bante? Nggak dapat waktunya ya? Ya, oke. Makan siang di sana nanti. Oke. Oh, lantai yang berbeda. Ya. Oh, kredit nanti ya. Jadi fokus saja, nggak usah dana makan siang ya. Titip dana. Uang. Oh, titip ke panitia nanti over ya, biar Anda fokus di sini. Karena tolong ya, ketika Anda makan siang itu juga sebetulnya itu adalah meditasi makan. Ya, jadi jangan ngobrol, jangan banyak keributan, jangan sibuk untuk melakukan kegiatan lain ya. Dana-dana itu nanti bisa lain kali. Tolong hari ini fokus untuk samadhi saja ya, meditasi saja. Sadu. Saya mohon diri Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi nanti sore. Terima kasih. Okay, Handika. All right. So, everyone happy? Apakah semua orang di sini happy, bahagia? Okay, anyone? Okay, looks good. Semuanya kelihatan oke? Would you like to do some meditation? Apakah Anda ingin meditasi? Yes, so Yeah, you're okay. in the right place. Artinya Anda di tempat yang tepat. Okay, nice. So today I thought this morning we might do some mindfulness of breathing. Jadi pagi ini saya rencananya kita praktek meditasi penyadaran napas. Does that sound good? Apakah oke menurut Anda? And I'll say a few words. I'm just thinking how we organize this. Jadi saya sedang mikir gimana cara menata ini. I'll say a few words about meditation. Saya akan menyampaikan beberapa pokok tentang meditasi lebih dahulu. And then we can do some guided meditation together. Kemudian saya akan pandu kita meditasi sama-sama. All right. So for meditation, to start meditation, we have to set up the 4 Ps. Jadi untuk mulai meditasi kita harus buat 4P dulu, 4P. Number 1 P pertama, is a place. tempat, place. Can you do the 4 Ps in Indonesian or not work really? I just use the same P and that it doesn't work. It doesn't work. You have to figure out another one in Indonesian. Okay, Anyway, so one is the place. Yang pertama tempat atau place. So here we are. Jadi kita di sini, So we have a nice place to meditate. kita punya tempat yang enak untuk meditasi. Somewhere that's reasonably peaceful and quiet. Tempat yang cukup sunyi, cukup nggak berisik. Okay, next one is a period of time. P kedua periode atau waktunya. Okay, so we set aside a period of time to meditate. Jadi kita menyisihkan waktu untuk bisa melakukan meditasi.
And in that time, you should not be disturbed. Dalam waktu itu sebaiknya Anda tidak diganggu atau diusik. Now, I recommend, Saya menganjurkan, if you want to begin to meditate, kalau Anda mau mulai meditasi, I recommend 20 minutes a day, saya rekomendasikan 20 menit sehari, 5 days a week. 5 hari dalam seminggu. Okay, why 20 minutes a day? Kenapa 20 menit sehari? Because 20 minutes is enough to bring your mind to being peaceful. Yaitu karena 20 menit itu cukup untuk membawa batin kita menjadi damai. So you can really notice the difference. Jadi Anda bisa tahu perbedaannya Yeah. sebelum sesudah. If you try to sit for a long time, Kalau Anda berusaha untuk duduk untuk waktu yang lama, maybe you just fall asleep. mungkin Anda cuma sekedar tertidur. If you sit for a very short time, Kalau Anda duduknya terlalu singkat, maybe you don't see any progress. mungkin Anda nggak melihat adanya perubahan atau kemajuan. So say 20 minutes Jadi katakanlah 20 menit and 5 days a week. dan 5 hari seminggu. Why 5 days a week? Kenapa 5 hari seminggu? Because you're going to miss a day. Karena pasti ada yang bolong-bolong. And then if you say I'm going to meditate every day, you miss a day, then you feel guilty. Dan karena kalau Anda bilang saya mau meditasi tiap hari, begitu nggak ada satu yang bolong, pasti rasa bersalah. But this way you can miss a day. Dan Like, hey, I'm still good. dengan cara ini Anda boleh bolong-bolong, tapi rasanya tetap oke. Okay. Oke? I can even miss another day. Saya bahkan boleh bolong 2 hari. Ya. Okay. So 20 minutes a day, 5 days a week. My recommendation. Rekomendasi saya 20 menit 5 hari seminggu. You want to do more than that? Of course, it's good. Kalau mau lebih, tentu saja boleh banget, ya. But most important is to be regular. Tapi yang paling penting adalah dirutinkan, diregularkan, ya. Now, some people prefer to meditate in the morning, some in the evening. Sebagian orang lebih suka ada yang meditasi pagi, ada yang suka sore atau malam. So look, just experiment and find out what works for you. Coba eksperimen mana yang paling cocok buat Anda. Okay, so place, period of time. Next one is a posture. Jadi ada tempat, periode. P berikutnya adalah postur. Okay, so just looking around at people's sitting postures. Saya melihat apa postur-postur yang duduk Okay, not too bad. Not tidak too terlalu bad. buruk. Okay. So look, I won't go into detail with that, but some of you sitting on the floor, some of you sitting on chairs. Saya nggak terlalu detail, tapi saya lihat ada yang bersila di lantai, ada yang duduk di kursi. So that's okay. Itu tidak masalah. But the main thing is that you should feel balanced and alert. Yang paling penting adalah merasa seimbang dan tetap terjaga. Okay, not too tight and painful, Tidak terlalu tegang dan menyakitkan, and not too relaxed. tapi and juga sleepy. tidak terlalu ya relax ya. Okay, so meditation is important. Jadi meditasi ini penting. So we're not like Donald Trump in a war meeting. Kita bukan seperti Donald Trump ya yang selalu berperang. Fall asleep, never mind. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita ini ya tertidur ya nggak apa-apa, jangan khawatir. No, we're not like that. Ya kita tuh nggak seperti itu. Your mind is awake and alert. Kita tuh harus semestinya batin kita itu terjaga dan waspada. Okay, so posture, and the last one is your purpose. Yang terakhir P terakhir adalah tujuan, purpose. So your purpose means that when you come to sit meditation, you know what it is that you're doing. Jadi tujuan yang paling penting, purpose adalah saat Anda duduk meditasi, Anda benar-benar tahu Anda mau ngapain, tujuannya. So today we're going to develop mindfulness of breathing. Jadi hari ini kita akan mengembangkan penyadaran napas. So our purpose is to be mindful of our breathing. Jadi tujuan kita adalah menyadari napas kita. So this is a really important one because sometimes people just drift along. Jadi sangat penting ya, karena kadang orang cuma sekedar yang ngikutin aja terhanyut gitu. Maybe come and sit. They don't really know what they're doing. Mereka benar-benar nggak tahu apa yang mereka lakukan. Okay, so you need to be very clear in your mind. Now I'm doing mindfulness of breathing. Jadi kita harus sangat jernih mengatakan ke batin bahwa sekarang ini saya mempraktekkan penyadaran napas. Okay, so the place, the period, the posture, the purpose. Jadi tempat, periode, postur, dan tujuan. 4P. Okay, 4 Ps. 4P ya. Or whatever it is in Indonesian. Atau You figure bukan it out. 4P di Indonesia. You figure it out. Okay, I don't know. All right. So, so then we're ready to begin the meditation. Jadi saat itu kita mulai meditasi, siap untuk meditasi. Now, when you first begin meditation, Saat memulai meditasi, don't be in a rush. jangan terburu-buru. Okay? So you spend like a few minutes. Ya, luangkan beberapa menit. Just be aware of your posture. Be mindful of how you are. Sekedar menyadari postur Anda, sekedar menyadari apa yang terjadi kondisi Anda saat ini. You can scan through your body. Anda bisa body scan atau memindai tubuh.
And notice like how your mind feels, how like do you have any tension in your forehead or tension in your back? Dan melihat, menyadari apa yang terjadi, batinnya gimana, apakah ada ketegangan, mungkin di bagian dahi, di bagian bahu, ada ketegangan dimanapun. And just sort of check out how you're feeling as you're sitting there. Sekedar Anda memeriksa bagaimana perasaan Anda, kondisi Anda saat itu sambil Anda duduk. All right, so when you feel that you're okay, like you feel balanced, equanimous, you feel ready, then you begin the meditation. Saat Anda merasa sudah siap, sudah seimbang ya, sudah ini harmoni gitu ya, sudah tenang, maka Anda bisa mulai meditasi. Okay, so we are mindful of our breathing. Itu kemudian itulah saatnya kita menyadari napas. Okay. Now the instructions that the Buddha gave about this are very simple. Dan instruksi yang diberikan Buddha mengenai penyadaran napas sangat sederhana. So sato va asasati sato pasasati. Yaitu sebut satu atau afsi ya. Ya. Mindful one breathes in, Ya. mindful one breathes out. Menyadari kita menarik napas, sambil menyadari kita mengembuskan napas. So think about what that means. Jadi coba kita renungi apa makna hal itu. Actually, you're already breathing, Jadi sebenarnya Anda tuh sudah bernapas. right? Benar kan? Yes? Benar kan? Yes, we're all breathing. Ya, kita semua bernapas. Just want to check. There's no zombies here today? Saya meriksa ya, ada nggak zombie mayat hidup di sini? No? Nggak ada. No vampires? Nggak ada vampir? No? Nggak ada. Okay, I don't want to like exclude anybody. If you're a member of the undead community, I don't want you to feel excluded. Saya nggak mau memojokkan kelompok tertentu. Kalau Anda kayak yang suka main game itu golongannya undead gitu ya, mayat hidup gitu, jangan merasa tersisih. So then you can do some like corpse contemplation of like your Karena own body nggak or bisa something like that. mempraktekkan meditasi napas. Yang golongan itu mempraktekkan meditasi mayat hidup saja atau mayat ya. So you can still meditate, you just can't do mindfulness of breathing. Ya, Anda tetap bisa meditasi meskipun Anda mayat hidup Dracula gitu, tapi mungkin nggak bisa meditasi napas. Yes. So all these people new to meditation, they must think Buddhism is very strange now. Ya, jadi bagi orang yang baru ya, kalau dengar Bante ngomong gini, pasti mereka pikir ajaran Buddha tuh aneh ya, gitu ya. Just so you know, we're just joking around now, Yeah. keeping it light, Ya, okay? supaya Anda tahu ya, kalau kita tuh guyon gitu ya, biar suasananya ringan gitu ya, nggak Baik. serius banget. Like we don't actually teach meditation to vampires. Karena tapi sebenarnya kita nggak ngajarin meditasi loh ke vampir. Except there was that one time I was in England, I was giving a thing, and then I said, any vampires in the audience? And someone said, yes, me. I'm like, oh, that's great, yeah. Ya, kecuali waktu saya lagi di Inggris gitu ya, waktu saya tanya, ada vampir nggak gitu, tiba-tiba ada yang angkat tangan, dia saya gitu. Oke, bagus sekali gitu ya. Okay, very good. Bagus So sekali. just like don't drink people's blood while you're on the retreat. Terus That's saya all. coba nyeloroh bilang, tolong jangan ini ya, jangan gigit orang waktu retret ya. Yeah, okay. All right, so where were we? Oh, breathing. Yes. Ya, tentang sekarang sampai di napas ya. So we are breathing already. Jadi kita ini sebenarnya semua udah bernapas. And the essence of meditation Dan inti dari meditasi is to breathe mindfully. adalah menyadari bernapas. Bernapas sambil menyadari. That's it. Itu saja. It's very simple. Sangat mudah. So what do we mean by mindful? Jadi apa yang dimaksud dengan menyadari ini? So what mindfulness means is that you have presence of mind, Menyadari ini berarti kita batinnya hadir di situ. that you are aware of what you're doing, Kita menyadari, sadar, tahu apa yang kita lakukan. and there is a continuity to that. Dan ada kesinambungan, terus menyadari. There's like a flow of awareness. Jadi ada semacam aliran menyadari itu. Yeah? So what you'll find when you begin to meditate Yang Anda akan temukan saat Anda mulai meditasi, is that your mind goes off this place, that place. karena batin Anda sering kesana sini berkeliaran. Now, when people are starting meditation, Saat orang mulai meditasi, every meditator will tell you the same thing. semua meditator akan mengatakan hal yang sama. Oh, I can't make my mind peaceful. My mind's still thinking this. Oh, saya nggak bisa bikin batin saya damai, pikiran saya masih mikirin ini itu. And they think that this is because they're a bad meditator. Dan mereka pikir karena mereka tuh meditasinya payah atau buruk. They think this is because there's something wrong with them. Mereka pikir karena ini ada sesuatu yang salah dengan mereka. But it's not bad meditation. Tapi sebenarnya itu bukan meditasi yang buruk. This is telling you that the meditation is starting to work. Ini justru adalah pertanda bahwa meditasi itu mulai bekerja. Why? Kenapa begitu? Because your mind was already thinking about a million things all the time. Karena sebenarnya batin Anda sedari dulu udah banyak memikirkan jutaan hal. But you didn't even notice it. Tapi bahkan Anda tidak menyadarinya. Now you sit in meditation. Sekarang saat Anda duduk meditasi,
now I'm aware. Sekarang saya sadar. This is what my mind is doing. Inilah yang dilakukan batin saya. So this is the first thing where you realize that you're actually becoming more conscious. Jadi inilah yang sebenarnya kita sadari. Pertama kali kita tahu bahwa kita tuh makin sadar. Starting to understand your own mind. Kita mulai makin memahami batin sendiri. So don't think of this as a problem. Jadi jangan menganggap hal yang berkeliaran itu sebagai masalah. This is awareness. Itu justru kesadaran, penyadaran. Okay? So when your mind wanders off, you just note it. My mind's wandering off, and you come back to the breath. Jadi saat batin ini berkelana, sekedar sadari, batin ini berkelana. Lalu sekedar kembali lagi ke napas. Okay. Now the key to finding peace with your breath Lalu kunci supaya bisa menemukan kedamaian dengan napas is to know that your breath wants you to be peaceful. adalah untuk mengetahui bahwa napas Anda tuh kepengen loh Anda tuh damai. Your breath is already calming you down. Napas itu sudah menenangkan kita, sedang menenangkan kita. Your breath is soothing you. Batin itu menyejukkan, pengen menghibur kita. And it's been doing that since the very moment you were born. Dan sudah melakukan kegiatan itu semenjak Anda lahir. And from the moment that you're born until the time that you die, dari semenjak Anda lahir sampai momen Anda meninggal, your breath is telling you one thing. Napas Anda selalu menceritakan hal yang sama. You are still alive. Anda tuh masih hidup. You are still here. Anda masih di sini. And your breath is reassuring you. Dan napas itu berupaya meyakinkan, menghibur Anda. It's bringing you that energy. Napas itu menghadirkan energi yang seperti itu. It's reminding you, yes, you are still alive. Napas mengingatkan kita bahwa kita tuh masih hidup. So this is why we practice mindfulness of breathing. Itulah sebabnya kita mempraktikkan penyadaran napas. Because breathing is not just air. Karena napas itu bukan cuma masalah udara. Breath is not just molecules, it's not just gas. Napas itu bukan cuma gas atau molekul. Breath is a rich and full of emotions, full of light, full of life, full of consciousness, full of awareness. Napas itu kaya, penuh dengan kehidupan, kesadaran, penuh dengan energi dan penuh dengan emosi dan penuh dengan kesadaran. And the deeper you go into meditation, the more that these different layers of the breath reveal themselves to you. Makin mendalam Anda masuk meditasi, makin mendalam gitu ya. Lapisan-lapisan dari energi yang dimiliki napas ini, apa yang dibalik napas ini akan makin membuka kepada Anda. So when you start, it just feels like there's air coming in and out of your nostril. Saat Anda mulai, baru napas ini cuma terasa seperti angin yang udara yang masuk dan keluar lubang hidung. And as you go on, you realize, there's this feeling of tranquility and peace there. Pada saat Anda makin mendalam, Anda boleh memahami, ada rasa loh ketenangan dan kedamaian di situ. Of joy. Ada rasa sukacita. You start to see there's a light inside there. Anda mulai melihat ada cahaya atau rasa ringan di dalam. And as the further you go in meditation, the more that the breath reveals itself to be that source of light and love and peace for you. Dan makin Anda ke dalam, maka makin napas itu menghadirkan, menyingkap bahwa itulah sumber dari cahaya, terang, cinta kasih dan kedamaian. It's the same thing. Sama pula, it's just the breath. Pada saat yang sama itu juga cuma napas. It's actually always been like that. Dan napas itu sedari dulu memang seperti itu. But you just didn't notice it. Tapi sekedar Anda tidak memperhatikannya. Because your mind wasn't clear enough. Karena batin Anda belum cukup jernih. So in the process of meditation, as we meditate, our mind changes and our breath also changes. Jadi dalam proses bermeditasi, seiring kita meditasi, batin kita berubah dan dalam proses itu napas pun berubah. And we see that the breath becomes more and more subtle. Dan kita melihat napas itu akan makin lama makin halus, makin halus. And as the breath becomes more subtle, the mind becomes more subtle. Dan saat napas menjadi makin halus, batin pun menjadi makin halus. And so this is a virtuous feedback effect. Dan memunculkan satu lingkaran yang terus memunculkan kebaikan demi kebaikan. And what we have to learn to do is to let go. Yang perlu kita belajar lakukan adalah melepas. The more that we hold on, makin kita menggenggam, the more we will create that disturbance. Makin kita malah mengusiknya atau mengganggu proses itu. Actually, I'll tell you the secret to meditation. Saya akan cerita rahasia meditasi. Meditation is very easy. Meditasi itu sangat mudah. When there will come a time, akan tiba waktunya, when you're sitting in meditation, saat Anda duduk meditasi, and
you connect with your breath, dan Anda berkonek, nyambung dengan napas Anda, and you are truly mindful. dan Anda benar-benar sadar. And when you are truly mindful, you Dan will feel that breath bringing that peace into you. Dan saat Anda benar-benar sadar, Anda akan benar-benar menyadari bahwa batin itu membawa kedamaian untuk Anda. And all of those troubles and worries will fall away. Dan semua keresahan, semua kekhawatiran akan sekedar luruh. And this happens very quickly. Dan ini terjadi sangat cepat. Maybe just a few minutes. Mungkin hanya beberapa menit. And you can feel the mind going into a state of clarity and peace. Dan Anda mulai merasakan batin masuk ke dalam keadaan yang damai dan jernih. And you realize, the only reason I didn't feel this before was because I was holding on. Dan Anda mulai menyadari bahwa alasan kenapa saya nggak menyadari atau merasakan ini sebelumnya, karena saya memegang, mencengkram. So now my mind is peaceful. Nah sekarang kayak gini, batinnya jadi damai. Letting go. Melepas. Then you know what happens next? Dan Anda tahu apa yang terjadi berikutnya? Next one, you hold on to the peace. Berikutnya Anda malah berpegangan ke kedamaian. New attachment. Anda melekat ke kedamaian. Ya. You try to hold on to this Anda peace. berupaya mempertahankan kedamaian ini. And goes away. Maka dia akan berlalu, pergi. Never mind lah. Nggak apa-apa kalau gitu ya. Start again. Kita mulai lagi. So this is the process of meditation. Inilah yang disebut dengan proses meditasi. Always renewing, letting go. Selalu memperbarui kembali, melepas Anda. Renewing, letting go. Yeah. But once you experience it, Tapi begitu Anda mengalami itu, nothing like it. nggak ada yang seperti itu, yang selain itu ya rasanya. Nobody can take it away from you. Dan tak seorang pun yang bisa mengambilnya lagi, merampasnya lagi dari Anda. Nobody can make you forget that you know what that peace is like. Tak seorang pun yang bisa membuat Anda lupa bahwa Anda tuh pernah ngerasain itu rasanya seperti apa kedamaian itu. And whatever happens in the world, you know that inside you, Dan apapun yang terjadi di dunia, Anda tahu bahwa di dalam batin ini there is this peace ada kedamaian ini. that you can find whenever you turn your mind to it. Yang bisa Anda temukan kapanpun Anda mengarahkan batin Anda ke situ, ke dalam. Okay, so we're going to do some guided meditation. Kini kita akan melakukan pandu meditasi. And, okay, we'll do about half an hour guided meditation. Does that sound about right? About half an hour Mungkin guided setengah meditation? jam ya meditasi ya. Does that sound about right? Oke, meditasi 30 menit. Who wants to do longer? Atau siapa yang mau lebih panjang? Who wants to, thank you. Who wants Yeah. to do shorter? Yang mau lebih pendek? Oke. Nobody's brave enough to say they want to do shorter. One, okay, very good. Bagus sekali. Who thinks half an hour is about right? 30 menit, yang menganggap 30 menit pas. About right, okay. Okay. So before we start, because you've been sitting for a while now, if you want to stretch your legs before Oke, we start, sebelum you just mulai, stretch your bagi yang legs. mau Yeah, just get up, merentangkan stretch kaki dulu, karena udah lama duduk, silakan mau ini Yeah, you don't di stretch dulu, dilonggarkan dulu. it. Yeah. Okay.